ସୁଲୋଚନା ଧରୁଆ ମୋର୍ ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୁଇଁ ସଖଲୁଛେ ମୋର୍ କିଡ଼ନୀ ଫେର୍ ଖରାପ ଅଛେ ବୁଲଟ୍ ଲାଗୁଛେ ମତେ 2 ମାସ 6 ମାସ ଲାଗୁଛେ ଗୁଟେ ମୁଇଁ ବୁଲଟ୍ ଦେଇ କରି ମୋର୍ ପୁଅକେ ସଖଲୁଛେ ଜୁରା ପଡ଼ିଗଲା ତାର୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଟେ ନାଇଁ ଚଲବା ମୋର୍ ନାତି ଛୁଆଟେ ଅଛେ ସରକାର ଖାଲି ଚଉଲ୍ ଦିରା ଦଉଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଭତ୍ତା ପାଉଛେ 1000 ଟଙ୍କା ସେତିକି ସେ ଚଉଲ୍ରେ ତମେ ଚଲି ପାରୁଛ କି ତମକୁ ସର୍ଟ ହଉଛି? ସର୍ଟ ନାଇଁ ହେବା କେଁ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ହେଲେ କମାବାର के नहीं पैसा पतर अभाव मो नाती छुआटा खामी होउछे ଆମର ପାଲି ନଲିଆନୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲି ଆଉ କୋଡ଼ି ମଲି ମୋର ବେନ୍ ଦବି ଯାଇଛି ଉଠି ବସି ନା ପାରବା ବୁଲାନୁ 17 ଦିନ ଶୋଇଲି କିଛି ନା କଲି ଡାକ୍ତର ମାନେ फोटो करूछु इटा हूँ बरगढ़ जिला अताबरा ब्लॉक टांगरपाली पंचायत रुझेनमाल गाँव ऋषिकेश दरुआ से प्राय 5 बरस हेलान खटा पड़ी रहीजन ताकर स्त्री निजर झी के धरिकी ताकर माँ घरे रोजन ଖଟା ସବୁ କରୁଛେ ଝାଡ଼ା ପସରା একলা বসি পারছু বেল ନା ବସି हंदा सुई ଝାଡ଼ା ପସରା ଶୋଇ କରି କରୁଛେ ଝରି କପଡ଼ା ତଲେ ଦେଇକରି ଆଉ ପାଇପ୍ ଲଗା ହେଇଛେ ଗୋଟେ ଜାର୍ ଟାଣିକେ ସେଠି ପରିଶ୍ରା କରଛେ ଏକ କରଛେ विभिन्न काम धाम करी से निजर परिवार चलाउले किंतु यहाँ बहुत असुविधा न चलुचन ताकर पु पाठ पढ़वार संगे संगे घरर विभिन्न काम भी करुचन मुई नहीं थिले मोर नाती तार बापार झाड़ा फिकबा सफा करबा रांधी बाड़ी करी खुआबा सब करसे एटा ताके 13 चलुछे साथ पढ़ुछे आम लागी पढ़ी नहीं पारबार छुआ काट झाँटी सब कर